अस्सलाम वालेकुम जी। आप लोग पहले ये कॉल रिकॉर्डिंग है दो, ये ज़रा आप सुन लें, इसे देख लें, समझें ज़रा। इसके बाद मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ आगे। ये सुने आप। अस्सलाम वालेकुम। नेट ते कॉल नहीं हो रही, उन्हें दस दो की मसला है क्या? ਉਹ ਨਾ ਭਾਬੀ ਦਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। तो कोई मसला नहीं, पहले भी हुंदा वे। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। कोई मसला नहीं गा भी मान ला क्या मतलब मुलाकात है फिर ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੈਟੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। नहीं जो वक्त ही शहादत होवे तो फिर बंदा नट जावे तो फिर फायदा की बुजदली मैं नठा किते खुड च लुकिया वा ते सप डंग मार दे उत्थे मर जावां तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੋਗੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਵੋ ਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਸੁੱਟਣਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਫਿਜ਼ ਕੁਰਾਨ ਆਲਮ ਦੀਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਚਲੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਤ ਮਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਧਰ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਪੜੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਏ ਖੈਰ ਕਰੋ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਵਾਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਜਾ ਕੇ ਗਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੈਨ ਬੂਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ हो मेरी बेटी, बढ़िया अच्छी बच्ची है, मामा को तंग नहीं करना। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਆ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा चलो ठीक है। ਚਲੋ ਜੀ। अच्छा मैं लाऊंगा इंशाल्लाह, करा दो। ओके, अल्लाह हाफिज। जो मेरी जाती तौर पर इसरार है ना जी, 13 करोड़ रुपए का सौदा इन्होंने किया था। 13 करोड़। तो उसके बाद ही तो मैं भी तहरीक से साइड पे हुआ और लोगों को बताया कि खत्म नबूवत बराए फरोख्त हो गई है, नाउज़ बिल्लाह। तो अपने बच्चों को मरवा के इनके लोगों के लिए और फिर ये लोग पैसे लेके। अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है फैसल भाई? जी वास्सलाम भाई साहब, खैरियत से जी अल्लाह का शुक्र है फैसल भाई। और आप सुनाएं क्या हो रहा है, किधर गायब है, काफ़ी दिनों से नज़र नहीं आए, तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा शाह साहब, मेरे एक दोस्त हैं, कल वो मुझसे सवाल कर रहे थे जो तरीके लबैक पाकिस्तान का TLP का जो वज़ीराबाद में आखिरी धरना हुआ है, इसमें आपको पता है बाजवा साहब ने मुफ्ती साहब को और दो कुछ और उलमा इकराम को भेजा था और इसमें कोई सेटलमेंट की थी। वो कुछ बता रहे थे मुझे कि वहाँ पे कोई डील हुई। मैंने उनकी बात पे यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे पता है यार मजहबी जमात है, क्योंकि आप बहुत करीबी रहे हैं। तो क्या आप बता सकते हैं क्या वहाँ पे कोई डील हुई थी इनकी और धरना ख़त्म किया था और उन्होंने कोई ऐसा बात की थी कि हम ख़त्म नबूवत के ऊपर आज के बाद कोई रैली कोई धरना नहीं निकालेंगे? इसकी क्या हकीकत है, क्योंकि उस टाइम आप TLP में थे, ये बता दें प्लीज़। जी राय साहब, मुख्तसर बताता हूँ, मैं तो लंबी तफसील है, लेकिन मैं खुद उस साद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया था क्योंकि फ्रांस के सफीर के खिलाफ हमने कर रहे थे। तो मैं खुद 15 दिन जेल रहा था। 2 रमजान को मैं खुद रिहा हुआ। तो साद रिजवी साहब तब तक जेल में ही थे। बाद में तो खैर जो भी हुआ, लेकिन शूरा ने ये खासकर सरवर शाह साहब वगैरह ने बड़ी मेहनत की है लोगों को लेके। जब आए वजीराबाद, हम सारे उधर ही थे। तो उस वक्त जब वजीराबाद पहुंचे तो बशीर फारूकी साहब जो सैलानी वेलफेयर के अमीर हैं, वो हो गए, अकील करीम डैडी स्टॉक मार्केट वाले, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान मुफ्ती आजम पाकिस्तान, इन तीनों को बुलाया कि साद रिजवी को समझाओ, क्योंकि तरीके लबैक उस वक्त बैन हो चुकी थी। अपना PTI ने TLP को बैन कर दिया था, फवाद चौधरी एंड कंपनी ने। तो फिर यहाँ मुज़ाकरात हुए कि हम आपका बैन भी उठाते हैं, आपके पर्चे भी वापस कराएंगे और आपका खर्चा मर्चा भी देते हैं जो ये सारे लोग आए हैं। और जितने लोग, क्योंकि हेलीकॉप्टर से गोलियां मार के 32 लोग मार दिए थे, तो ज़ाहिर है इनकी कंपनसेशन भी लेनी थी, पैसे वैसे ये जितने लोग मरे हैं।
तो ये वो भी सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसके बदले आप भी हमें ये गारंटी करेंगे कि आप आइंदा नहीं निकलेंगे। मसला वही था जैसे आज इमरान खान का है कि उसकी गारंटी कोई नहीं दे रहा था, तो फिर TLP की गारंटी जो है वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने दी कि मैं साद रिजवी से मिलता हूँ। तो वो फिर साद रिजवी से मिले, फिर एग्रीमेंट हुआ कि ना तो आइंदा कभी फ्रांस के सफीर के लिए निकलना है, और ना इस तरह जो गुस्ताखियां होती हैं कभी हॉलैंड में, कभी पाकिस्तान में, कभी कब, तो आप हर 10वें दिन, आपको पता है TLP हर 6 महीने बाद जुलूस लेके निकलती थी किसी न किसी इशू पे, कभी आसिया मसीह पे, कभी अच्छा, किस पे। अभी हॉलैंड में जो हुई है वो गैरेट विडलर ने किया है, तो उसमें भी नहीं निकले। जी नहीं, अब वही तो कह रहा हूँ, वहाँ एग्रीमेंट हुआ है, अब क़यामत तक TLP कभी भी नहीं निकलेगी, ओए होए होए, कभी भी गुस्ताखी के खिलाफ नहीं आपको निकलेगी। क्या लगता है कि कितने इन्होंने डील की होगी, क्योंकि कोई अमाउंट जो मेरी जाती सोर्स पर है ना जी, 13 करोड़ रुपए का सौदा इन्होंने किया था। 13 करोड़। तो उसके बाद ही तो मैं भी तहरीक से साइड पे हुआ और लोगों को बताया कि खत्म नबूवत बराए फरोख्त हो गई है, नाउज़ुबिल्लाह। तो अपने बच्चों को मरवा के इनके लोगों के लिए, और फिर ये लोग पैसे लेके, आपको पता है बाबा जी का कोई बैंक अकाउंट नहीं था, 5 मरले का घर उन्होंने पेंशन से बनाया था। तो रिजवी की गाड़ी जो सिर्फ 10 करोड़ की है, तो वो जब मेंबर से बैठ के ये कहना तो बड़ा आसान है कि हजरत उमर ने कहा एक बद्दू ने कि आपने दूसरी चादर कहाँ से ली। अब वो बद्दू वाला रोल का अगर मुझ जैसा आदमी करे कि साथ रिजवी आपने ये पैसा कहाँ से लाया, तो मैं गद्दार हो जाता हूँ। ये इशू है। मतलब आपने जब पूछने की कोशिश की, मैं आपको एक और बताऊं, ऐसे एक आधा सेकंड, ये आप कोई TLP वाला अगर ये सुनेगा ना, वो कहेगा ये कैसे हुआ, हम फलस्तीन के लिए निकले, हम फलां के लिए निकले, हम तो जुलूस निकलते हैं। जी आप निकलते हैं, अब जब स्टैब्लिशमेंट कहती है खड़े हो जाओ, खड़े हो जाते हैं, जब बैठ जाओ बैठ जाते हैं। अब वो वाली बात तो नहीं रही जो बाबा जी की होती थी कि अल्लाह और उसके दीन के लिए निकलना, वो बात तो खत्म हो गई। वो एक लंबी स्टोरी है। जस्टिस बंदियाल की बार दफा ये निकल के आए, और फिर ये 4 दिन वजीराबाद में फिर आके बैठे रहे। राना सोनल्ला था वजीर दाखिला, ये 4 दिन बैठे रहे कि हमें फायरिंग करो, कोई हम पे आंसू गैस चलाओ, इलेक्शन आ रहा है, कोई 2-4 लोग मरे, हम वोट लें। राना सोनल्ला बड़ा ढीठा, उसने कहा भाई इस दफा मैंने आपकी फिल्म नहीं चलने देनी, ना मैंने आप पे फायर करना है, आपके साथ मुका हुआ था, पैसे लो, अपना खर्चा लो, आओ और वापस जाओ। हमारा मसला जस्टिस बंदियाल से हल हो गया, तुम लोग अब वापस जाओ। तो फिर इनको उसी तनख्वाह पे वापस जाना पड़ा। और अभी फिर आपको पता है फलस्तीन के लिए इन्होंने बहुत बड़ा जुलूस निकाला था इस्लामाबाद में, बहुत पहले। 1 साल के बाद फिर इन्होंने गजा के लिए निकल के आए, और ये तब आए जब तरनौल में PTI वाले जलसा कर रहे थे। अब PTI वालों को मारना आसान तो था नहीं, इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रहा होता है, तो फिर बहाना यही था कि TLP को बुलाओ, अगर PTI को रोकना पड़े तो TLP पे हिट करेंगे, जैसे TLP पे हिट करेंगे तो बीच में PTI वालों को भी मारेंगे। तो इनको लाके फैजाबाद 3 दिन बिठाए रखा। जैसे वो तरनौल से ये बैरिस्टर गौर वोर से सेटिंग हो गई, अली अमीन से ये जैसे वापस गए, तो TLP को कहा तुम भी उठ के फैजाबाद से चले जाओ। अब ये सिर्फ तनख्वाहदार मुलाजिम है, इनका और कोई रोल नहीं। ओए होए, मतलब कि ये आपने जैसे कहा कि नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये कीदा खत्म नबूवत को भेज कर एक पार्टी बनाई, और अब उसको बाबा जी के नक्शे कदम पे नहीं चली। चले एनीवे, इंशाल्लाह आपसे सवालात जारी रहेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। एक ही सवाल है अपना राय साहब, एक ही सवाल है, बाबा जी के होते हुए आसिया के खिलाफ हम निकले, मुमताज कादरी के लिए हम निकले, फ्रांस के सफीर के खिलाफ हम निकले, हॉलैंड वालों के खिलाफ हम निकले, ग्रेट बिल्डर वगैरह तो नाम लेके बाबा जी का कहता रहा। उस वजीराबाद के बाद एक वाकया बता दें ये कभी निकले? डील, सवाल डील फाइनली डील जो हुई है। चले, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। असल मेरे दोस्त मुझे बता रहे थे, मैं बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि आप रहे हैं ना मरकज में, तो रहे हैं और उठते बैठते भी रहे इनके साथ, तो मैं आपसे एक क्लैरिफिकेशन करना चाह रहा था। बहुत शुक्रिया शाह साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी सुन ली आपने ये कॉल रिकॉर्डिंग्स। अब पहले ज़रा पहली जो रिकॉर्डिंग थी ज़रा उसकी तरफ आते हैं। अब ये ऑथेंटिक है नहीं है ये एक अलग बहस है, लेकिन जो लोग वहाँ पे शहीद हुए हैं उनके जज्बात, उनकी बातें इसी तरह की ही होंगी। हम वहाँ पे फ़िज़िकली ना आप मौजूद थे, जो लोग वहाँ पे नहीं गए, ना मैं मौजूद था वहाँ पे, लेकिन उनके जज्बात यही होंगे। अब ये जिस तरह की वो बंदा गुफ्तगू कर रहा था, उसके जज्बात, उसका जज्बा कितना बुलंद था, उसका जज्बा बुलंद साद रिजवी की वजह से नहीं था, उसका जज्बा बुलंद था खादम हुसैन रिजवी की वजह से। और
جو ان کا نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ سے میں کچھ بات اس پہ کلیئر کٹ کرنا چاہتا ہوں، بے خوف و خطر ہو کے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھنا چاہیے۔ جب خادم حسین رضوی صاحب زندہ تھے، ان کی 30,000 روپیہ تنخواہ تھی، ان کی 5 مرلے کا گھر تھا ان کا۔ اب جو ان کے بیٹے حضرات ہیں، میں کسی پہ تہمت نہیں لگا رہا، میں نہیں کہہ رہا کسی کے پاس کرپشن کا روپیہ ہے، غلط روپیہ ہے، میں یہ بات نہیں کر رہا، لیکن سوالیہ نشان ہے یہاں پہ۔ آپ میری بات سمجھ لیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو اسلامی جماعت ہوتی ہیں، جو دیکھیں نا، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، کافی جماعتیں اس طرح کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو اسلامی جماعت ہے، کیا اس کو کنٹروورشل ہونا چاہیے؟ کنٹروورشل سے میرا مراد یہ ہے، جو لوگ میرا پوائنٹ نہیں سمجھ رہے ہیں، کیا اس میں لوگوں کے آ کے اپنی رائے دینے کا، یعنی کہ میرے جیسے بندے کو آ کے کوئی اس طرح کی ویڈیو لگا کے یہ کہنے کا موقع ملنا چاہیے کہ اس طرح ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے؟ یا جس طرح کی آپ نے کال ریکارڈنگ سنی ہے، جو ان کے ایکس ایک رہنما ہے سید گیلانی صاحب، ان کی آپ نے جو بھی کال ریکارڈنگ جو سنی ہے، اس میں آپ ذرا اندازہ لگائیں، کیا اس طرح کا بیان ان کا آنا چاہیے تھا، یا اس طرح کی ان کی کبھی بھی کوئی کال ریکارڈنگ ان کی لیک ہونی چاہیے تھی؟ یا اگر کسی نے فیک کال ریکارڈنگ بھی کیا تو کیا کسی کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ وہ ریکارڈ کرے اس طرح کی بات اور پھیلائے؟ موقع خود دیا جاتا ہے، موقع خود دیتے ہیں لوگ۔ کیوں دیتے ہیں؟ یہ کیوں کا ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو وہاں پہ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، وہاں پہ جو مرید کے میں ہوا ہے، انسانیت کا قتل ہوا ہے۔ میں اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، لیکن کون مرا ہے؟ ایک عام بندہ، ایک دیہڑی دار بندہ۔ جو لوگ مرے ہیں وہاں پہ، کسی کا باپ تھا، کسی کا بیٹا تھا، کسی کا بھائی تھا، کسی کا خامن تھا، کسی کا پیارا تھا، کسی کا کوئی گھر میں کمانے والا واحد ذریعہ تھا، وہ لوگ مرے ہیں وہاں پہ۔ پولیس والے بھی جو شہید ہوئے ہیں، میں ان کے لیے بھی شہید کا لفظ استعمال کروں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بس وہ لڑتے ہوئے مر گئے۔ لیکن اتنی عقل سمجھ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے اندر میں اپنی رائے کیا دوں آپ لوگوں کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو لوگ وہاں پہ لیڈرز کے پیچھے جا رہے ہیں ان کے جذبات کیا ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ جو کال ریکارڈنگ ہے، اس کے بارے میں 3 باتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ کال ریکارڈنگ صحیح ہے، یا یہ کال ریکارڈنگ غلط ہے، یعنی کچھ بندے نے جھوٹ بولا ہے، گیلانی صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ نمبر 3، یا یہ فیک کسی نے بنائی ہے۔ اب تینوں پہلو کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کرتے ہیں فیک، اگر یہ کال ریکارڈنگ جو ہے نا وہ صحیح ہے، اگر یہ کال ریکارڈنگ صحیح ہے تو پھر جتنے بھی لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگوں کے زخم آئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان کی سب کے ذمہ دار جو ہیں یہ ٹی ایل پی کے لیڈرز ہیں۔ اب دوسری بات کی طرف آتے ہیں، جتنے بھی، اگر یہ کال ریکارڈنگ جو سی ہے یہ یعنی کہ فیک ہے، مینس کہ گیلانی صاحب نے کا جھوٹ بولا ہے، تو وہ روز محشر کے دن جو ہے دیندار ہوں گے، صرف اس جماعت کے نہیں، اس جماعت کے ایک ایک اہلکار کے، جتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے۔ اب تیسری بات، اگر کسی نے فیک بنائی ہے اور یہ کال آڈیو جو ہے یہ فیک ہے، تو یہ فیک بنانے کی ہمت کس کی طرف سے آئی ہے؟ کنٹروورشل کیوں ہوا یہ سب کچھ؟ مینس کہ اس کے اندر کیوں لوگوں کو رائے دینے کا موقع بھی دیا گیا؟ کیا اسلامی جماعت جو جماعتیں ہیں جو لیڈ کر رہی ہوتی ہیں، جو ہمارے ملک میں اسلام کے پرچم کو لہرا کے آگے لے کے چل رہے ہیں، جو طریقے لبیک کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ، کیا اس جماعت کو کنٹروورشل ہونا چاہیے؟ اب میں نے اس 5 منٹ کی اپنی جو میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، اس کے اندر میں نے کتنے کیا آپ کو سنا دیے ہیں۔ اب اس کیا کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اس میں ہمیں خود اپنی عقل سے کام لینا چاہیے، ہم اشرف المخلوقات، اپنے دماغ سے ہم لوگوں کو کام لینا چاہیے، اور ہمیں سیاہی اور سفیدی کے بیچ میں فرق کرنے کی ہمیں یعنی کہ تمیز ہونی چاہیے، عقل ہونی چاہیے۔ نہ تو میں یہاں پہ کسی کو صحیح کہہ رہا ہوں، نہ میں یہاں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں۔
اس کی ریزن یہ ہے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو انہوں نے سب کچھ چھپایا ہوا ہے، یا یہ حکومت نے چھپایا ہوا ہے یا یہ جماعت نے چھپایا ہوا ہے، جو یہ سچ ہے، سچ ایک نہ ایک دن سامنے آتا ہے۔ یہ اصل حقیقت کیا ہے پیچھے؟ تو جب یہ حقیقت سامنے آئے گی پھر ہم اس پہ کچھ کھل کے بول سکیں گے، پھر ہم کسی کو تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم کھل کے نہیں بول سکتے، لیکن ہمیں بس اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے، اپنا دماغ کھلا رکھنا ہے۔ ابھی ہم قبل از وقت ہے، ابھی ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ تو بس اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میری ویڈیو آپ کو اگر اچھی لگے تو لائک شیئر کر دیجیے گا پلیز۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر کسی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔